पयलो क्वेश्चन रोहन खंवट्याचो आशिल्लो आनी आमकां तो क्लब धरलो. क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोल ब्लॉक एलोकेशन. सरकारान क्वेश्चनाचें उत्तर दिवन मागीर पोस्टपोनमेंट सीक केलें. हें अशें केन्नाच लेजिस्लेटीव एसेंब्लीन गोंयच्या आयकुनूच ना कोणें की उत्तर तूं दिता आनी उत्तर दितकर मागीर तें डिस्कस करूंक सोदना. म्हणल्यार लोकशायेची हत्या आज खरें ऑबिच्युरी रेफरन्स शूड बी ऑफ दीस बुक that these rules of procedure and conduct of business has been killed. Speaker जें कितें सांगता is complete nonsense. The 49(3) says it is in public interest he can stop. Now what is the public interest? Not disclose the transparency under what coal block is being allotted to some party. 2012 BJP नूच coal gate म्हणून issue काडिल्लो after CAG said that there was $150 billion scam involved in allocation of coal blocks to different private entities. ताजे मागीर थंय जेन्ना सेशन जाल्लें 20 दिसाचे सेशनान फक्त 7 दीस बिझनेस ट्रान्झॅक्ट जाल्लो. रेस्ट 13 दीस was disrupted over coal gate. BJP itself had filed a complaint with the Central Vigilance Commission. आता ते कंप्लेंटीन थोड्यांचेर CBI इन्क्वायरी जाल्ली. एक अशी पार्टी जे वॉज AXYKNO म्हणटा ती, विच इज अ नागपूर बेस्ड कन्सल्टन्सी फर्म चोजन बाय दीस पीपल इन एब्सोल्यूट नो ट्रान्सपेरंट मॅनर, इन अ व्हेरी ओपेक मॅनर. एक स्टियरिंग कमिटी म्हणून मिटींग जाल्या, हो अशोक कुमार मुख्यमंत्री बसले आनी तांकां चूज केल्या आनी ते आतां गिरायक सोदूंक भोंवतात. आनी आमकां अशें एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आहा की एक व्हडलो ब्रिज बांदपी गोंयांत आतां चालू जें काम आहा मध्य प्रदेशाचो मनीस ताका हें दिवपाक सोदतात आनी ताजे खातीर एसेंब्लीक ते डिस्कस करूंक सोदनाशिल्ले. हो ब्रिज डिवेलपराक हो कन्सल्टन्सी फर्म 37 million tons coal that was allotted to Goa was supposed to be given. It is a 1,000 crore scam, which is why the government could not defend it in the house. They didn't even want a discussion on this. And there is a tainted company which we had last time said ki tumhe anka diupak sottat म्हणून. That time also they tried to run away from it. Now again they have run away from it. There is no justification to the haste in which it was given. 60 days they were supposed to wind it up. They were appointed on 4th of November 2020. They were supposed to float the RFP in 10 days and complete the bid process in 60 days. Now RFP has been floated on 3rd of March. Anik अपॉइंट करपाचो जो सगळो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट वॉज नॉट डिसायडेड. सगळें फास्ट केल्लें आहा. वायट पेपर ते कोल अलॉटमेंटाचेर करूंक सोदनात. आनीक जें कितें सगळो प्रोसेस आहा 5 एक्सटेंशनां सरकारान मागिल्लीं आहा. 6th extension got over day before yesterday. So we were wanting to know the present status of this coal block allocation. तेच ते सांगूंक सोदनात. म्हणजे सरकाराक बिझनेस कसलोच ट्रान्झॅक्ट करपाचो ना. आनी विंडफॉल गेन म्हणटा तो जो इशू सुप्रीम कोर्टान आयिल्लो आनी CBC वॉज इन्वेस्टिगेटींग. फॉर मी देर इज अ ऑनगोईंग CBI इन्क्वायरी. हो विंडफॉल गेनाचो हो इशू आहा अँड द गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट. सरकार आनी ही भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ही खरीच कोळसो पार्टी जाल्ली आहा. आनी हें सामकें आज इन द हावस इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा हें सिद्ध जाल्लें आहा. सरकाराक डिस्कशन करपाचें ना. सरकार वॉन्ट्स टू जस्ट बुलडोज and sell this coal block to a person who is going to give them bribes and election funds. Question इतला ताका डिटेल्स दिला तेंचे. डिटेल्स सगळे दिल्या. आन्सर आय क्लियर आहा. आन्सर आय मेळटा ताजेर. पूण आमकां जाय आशिल्लें that they should place on the table of the house both the files, how the without an expression of interest the consultant was decided and how the RFQ is being made to favor a particular entity. ह्या डिस्कसूच करूंक सोदना तेणे. अरे जो आन्सर तूं दिता दिवन मागीर तुका आफ्टर थॉट येता की हें सगळें बंद करुया म्हणून आनी मागीर तूं बंद करता. हें कितें? इवन द स्पीकर कुड नॉट आन्सर दिस. स्पीकर इज सायटिंग अ रूल इन पब्लीक इंट्रस्ट. वॉट इज पब्लीक इंट्रस्ट? द सेंट्रल विजिलन्स कमिशन इज हेल्ड. नरेंद्र मोदी हॅज बिकम प्रायम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ कोल गेट. इट इज द बिगस्ट इशू दॅट मेड हिम प्रायम मिनिस्टर. आनी ताजेर तूं म्हणटा की इन पब्लीक इंट्रस्ट यू आर नॉट डिस्क्लोजींग इट टू अस.
What is public interest? Public interest means you with defection you can sell Goa's asset to one party आणि तुम्ही गिरायका सोदूंक भोंवता इतले ते हें कितें? सो हो सरकार लुटून आणि आता कसली ती क्लिअरन्स सेल केल्ली आहा गोंयांत. गोवा इज फॉर क्लिअरन्स सेल की ह्या दिसांनी कितें आटले पटले साटली पटली बांदून धांवपाचें आहा. पळय हावसाचो आनी बिजनेस रुल्सा प्रमाणे व्हेरी क्लियर. सपोजींग कोणें आन्सर मिनिस्टरान दिलें ना जाल्यार ही हॅज ए रायट टू से दॅट ही इज पोस्टपोनींग द क्वेश्चन सकाळ फुडें आन्सर म्हणजे क्वेश्चन येवचे पयलींच. सेकंड, सपोजींग ताका मॉडिफाय करपाक जाय जाल्यार ही हॅज एन ऑप्शन अवेलेबल टू मॉडिफाय हीज आन्सर. अमकें अमकें चुकलां, ही लायन डिलीट कर, ही लायन एड कर. ताका समज विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार विथड्रॉ करपाचें ऑप्शन आहा ताका बिफोर इट इज सर्क्युलेटेड टू द मेंबर्स. म्हणजे 4 दीस पयलीं जर ताणें वचून स्पिकराक सांगिल्लें आय एम विथड्रॉईंग दीस आन्सर, आय वील पोस्टपोन इट, दॅट इज ऑल्सो परमिटेड. पूण म्हाका दिसता गोंयच्या विधानसभेच्या इतिहासांत पयले खेपे अशें जाता की आन्सर सर्क्युलेट जाता, आन्सर सगळे जाण वाचतात आनी जेन्ना सप्लिमेंटरी विचारपाक उबे रावता तेन्ना दे वॉन्ट टू पोस्टपोन द क्वेश्चन वीच इज नॉट परमिटेड, वीच इज एब्सोल्युटली अगेन्स्ट द बिजनेस रुल्स. दुसरी गजाल हातूंत भितर जे आतां बाबा विजय सरदेसायान सांगलां की कन्सल्टंट अपॉयंट केला पळय तो विदावट एनी बिड्स दे अपॉयंटेड ए कन्सल्टंट ऑन JFR कितें हाजे पयलीं अशेंच जाल्लें पळय. आमी तेन्ना सांगिल्लें की टुरिजमाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना JFRाचेर हें काडटा आनी दिता विदावट नॉमिनेशन बेसिसाचेर. नॉमिनेशन बेसिसाचेर येदें व्हडलें डिसिजन घेवपाकूय शकना. ते कितें पायलट प्रोजेक्ट तो बारीकसो एक इल्लो कुडको सारको करून दाखय मागीर पळोवया म्हणपाक. This is a major work. This consultant is going to decide the future of this in Goa, coal block in Goa. म्हणजे हे टेंडर मागोना, बिड्स मागोना ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी कितें JFR कोट करता ते JFR इज इन इमर्जंट सिच्युएशन दॅट प्रोविजन डिझास्टर मॅनेजमेंटाक पावर्स आसता एक फावटी अंडर दॅट बाबा टेंडर काडना आसतना तूं अर्जंट कितें तुका घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय, दॅट यू कॅन डू विदावट एनीथींग ऑन नॉमिनेशन बेसीस. दीस इज अ नॉर्मल प्रोसिजर. हें कशें करपाक शकता हांव नको. आणि दे डोंट वॉन्ट टू आन्सर बेसिक म्हणजे दे शुड हॅव प्लेस ऑल द डॉक्युमेंट्स ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. वॉट वॉज दॅट? हुएवर वॉन्ट्स टू सी दे कुड हॅव सीन इट. तेंय करपाक ते सोदना. दॅट क्लियरली शोज दॅट इज समथींग इनसायड. कोलगेट ना स्टार LAQ 1A पयलीं ताजे पयलीं पळय जेन्ना स्टार रोहनान LAQ question 1A जो call out आशिल्लो केलो. एक स्टार LAQ 1A जो आशिल्लो तो आज जशें बाब विजयान आनी आमच्या लिडर ऑपरेशनान म्हणलां इट वॉज व्हेरी क्लियरली आस्क्ड अबाउट द कोलगेट. कोल ब्लॉकाचो विशय विजयान आनी हांवें म्हाका दिसता जवळ 3 म्हयने ट्वीट केल्ले पयलीं की दीस इज अनदर कोलगेट स्कॅम की ज्या तरेन तांणी वेवस्था तयार केल्ली आनी आमकां म्हायती मेळिल्ली इट वॉज क्लियरली नॉट एज पर द रुल्स ऑफ बिजनेस. आज हो प्रश्न म्हत्वाचो आशिल्लो कित्याक ह्याच BJP सरकारान पार्लमेंटान 2012 इतलो रकस तयार केल्लो कोलगेट स्कॅम म्हणून. तो नेक्स्ट कोलगेट स्कॅम गोंयचें नांव वाट लागचें न्हय म्हणून वी वर वॉन्टिंग टू एन्श्युअर दॅट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रान्सपरन्सी इज मेंटेन. रिप्लाय दितकर एखादी फर्स्ट टायम असो जाला आसतलो आमचे सिनियर बाब राणे सांगतले तांचे होल 50 वर्सां टेन्युअर आनी इज इन हिज 50th year वेदर एनी क्वेश्चन विच हॅज बीन रिप्लायड by the government in advance is asked for postponement of the date of answering the supplementaries. आज प्रश्न 2 आशिल्ले. कोल ब्लॉक दिला IDC. If GIDC is a independent government undertaking, it is a corporation. No government can supersede and impose things in the corporation which is an independent corporation. GIDC स्वतः जेन्ना ब्लॉक तांकां 31 ऑक्टोबर 2019 दिला they have gone ahead and started तांकां गव्हर्मेंटा कडेन तांणी मॉनिटरींग कमिटी मागली, स्क्रिनींग कमिटी मागली, गव्हर्मेंटान तांकां फेब्रुवारी पर्यंत एप्रुवलूय दिलें. तांणी प्रेजेंटेशन घेवपाक कन्सल्टंट जाय म्हणून सांगलो KPMG, SBI कॅपिटल आनी एक तिसरी प्रायस वॉटर कुपर हे 3 जाणांनी एप्लाय केले. हे फेब्रुवारी म्हयन्यान एप्रुवलाक गेले सरकारा कडेन, जून म्हयन्यान गेले एप्रुवल सरकारा कडेन. जून जुलयच्यान फायल पेंडींग सरकारा कडेन उरली. एक दीस मुख्यमंत्री PPP सेलांतल्यान GIDCच्या लोकांक आपयले आनी सांगलें की मॅटर ऑफ अर्जन्सी म्हणून आनी वी वील टेक इट अंडर PPP सेल. आतां आमच्या GIDCनूय घणसाबैल भरले जाल्यार म्हाका खबर ना. हाव कॅन GIDC अलाव समबडी PPP इज अ सेल ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट. आमचे एक्स CM आशिल्ले ते सांगतले. If it is a part of a finance department, how can they impose their directions on GIDC, which is a private corporation? It's a company. It's a company by itself. So if it is a company, how can they impose and decide on behalf of GIDC? That itself is wrong.
दुसरे GFR जो कोट केला, GFR आणि प्रॉपरायटरी ना, GFR केन्ना वापरतात सिंगल सोर्स, एक स्पेशलायज आयटम्स खंयचे सर्जिकल आयटम एक स्पेशलायज्ड असता ते वापरता आणि ते आनी खंयच्याच कंपनीचे मेळना म्हणून ते वापरतात, दॅट कॅन बी अंडर GFR. दीस GFR 194 हॅज बीन मिसकोटेड. जेन्ना तुमकां इतलो टायम आशिल्लो, 1.5 वर्स तुमी रायला आनी तुमी थंय सांगता की इट इज अ मॅटर ऑफ अर्जन्सी. वॉट इज अर्जन्सी? अर्जन्सी इज द डिले विच इज कॉज बाय युअर ओन टू डिसायड हू इट इज. विजयान म्हणलां अशें ऑलरेडी तुमी डिसायड केला कोणाक दिवपाचो तो. दिवपाक कोण कन्सल्टंट जाय तो कन्सल्टंट घेतला. हो AXKYNO MSMC म्हणजे मध्य प्रदेश ऑलरेडी मायनिंग स्टेट कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी ताजें लिंक आसा. मध्य प्रदेशान जो कोल ब्लॉक भायर सरतलो जो गोंयाक अलॉट जाला तातूंत तो ऑलरेडी फिक्सिंग खंय केलां हातूंत फाटल्या फाटी एक्सपोज जाला. CBIन ताका ग्रील केल्लो. सुनील हायटेक कंपनी म्हणून CBIन ग्रील केल्लो 2015 इन द अर्लियर कोल गेट वेर महाराष्ट्रा स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन वॉज इन्वॉल्ड आनी तातूंत हो AXKYNO हो आशिल्लो. CBIचो प्रश्न आशिल्लो की ह्या सुनील हायटेकाक कसो मेळ्ळो काय म्हणून. दुर्दैवान 2006 ही कंपनी फॉर्म जाल्या AXKYNO आणि 2007 इट इज सेट टू बी अ कोल मायन एक्सपर्ट इन कन्सल्टन्सी म्हणून. कन्सल्टन्सी फॉर कोल मायन्स 1 वर्सान तो एक्सपर्ट जाता. आता तेन्नाच्यान आतां पर्यंत ही कम्स हियर अँड ही इज गिवन अ नॉमिनेशन बेसीस. सो प्रश्न कितें पडटा, GIDC जो प्रोसिजर फॉलो करताली ती तो बंद केलो अर्जन्सीचो. शेवटेन तुमी नॉमिनेशन बेसिसाचेर घेतले आनी PPP सेल अंडर सायटींग सेक्शन युअर रूल 194 तो GFR हांगा बसना आसतना तुमी पास केलो PPPन कोण आसा? मुख्यमंत्री आसा, अशोक कुमार आसा जो सेक्रेटरी PPP, सेक्रेटरी टू CM आनी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज. आणि तिसरो शानबाग आसा हू इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन हू इज डायरेक्टर हियर. हातून असो कोण एक्सपर्ट जालो जे GIDC कडेन आशिल्ले ते तांणी यूज केले वापरपाक. ताज्या खातीर हो क्लियर इट्स अ क्लियर कट एक्सपोजर ऑफ अ प्रोपोज स्कॅम which will come out today or tomorrow by appointing AXKYNO as a consultant. तांणी नोव्हेंबरान तो कन्सल्टंट अपॉइंट केला जशें विजयान सांगला. नोव्हेंबरांतल्यान 15 दिसां भितर ताका अवॉर्ड जावंक जाय लेटर. आमकां म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे आज पर्यंत लेटर सुद्दां दिवना. सो GFR 194 केल्लो, अर्जन्सी दाखयल्ली जाल्यार डिसेंबरान लेटर सुद्दां वचपाक जाय आशिल्लें. आज पर्यंत लेटर वचुना म्हणून GIDCन काम करूना. आनी बेस्ट म्हणल्यार आफ्टर द कॅबिनेट अप्रुवल दे हॅव बुलडोज दीस होल थिंग बाय टेकिंग अ कॅबिनेट अप्रुवल for appointing AXKYNO through a PPP cell and approving him he is a consultant for this coal block. It become illegal cabinet. It is a illegality which has started from a cabinet meeting. आणि 28 ऑक्टोबराक जी कॅबिनेट जाता तातूंत 26 नोव्हेंबराक GIDCची मिटींग मिनिट्स भायर सरता आनी तातूंत GIDCचे बोर्ड म्हणटा की दे वॉन्टेड टू नो वाय दीस फर्म्स KPMG, SBI, Capital Market and PricewaterhouseCoopers Private Limited had shown their interest. Why only AXKYNO Capital Services was selected? ताज्या मागीर बोर्ड फक्त तांकां इन्फॉर्म करता. The whole procedure has been wrong. The whole way of appointing has been wrong. And the whole intent of this government is to appoint the same fellow who looks to be doing highway projects in the state, who is connected very close to the chief minister of Madhya Pradesh. And हांगा सध्या हो सरकार सेंटराचेर आयकता क्लियर दिश्टी पडटा. म्हादईचें सेंटर, मोल्याचें सेंटर आनी कोल ब्लॉकाचें सेंटर. कित्याक सेंटरान ऑलरेडी सांगला जो कोल ब्लॉक आमी अलॉट केला तो ह्या मनशाक दिवपाचो आनी ताज्या खातीर हो कन्सल्टंट घालपाचो. दे हॅव मेस्ड अप विथ द प्रोसिजर्स. इफ करेक्शन्स आर नॉट डन I think we will want to approach to legal courts and ensure that Goa does not suffer. गोंया भरपूर स्कॅम जावन आयले आनी कोल गेट घेवपाची वेवस्था सरकाराची गोंयकारांचेर ना. ताज्या खातीर इफ गव्हर्मेंट डज नॉट ब्लॅकलिस्ट दीस कन्सल्टंट एसेंब्लीन हो आमकां उलोवंक दिवना, ब्लॅकलिस्ट समज करना आनी हो प्रोसेस स्क्रॅप करना जाल्यार वॉट एवर लिगल वे इज देर आय थिंक वी विल डिस्कस एंड एन्श्योर दॅट अ लिगल वे इज देर टू एन्श्योर दॅट गव्हर्मेंट ट्रायज टू प्रूव इट्स अकाउंटेबिलिटी देर एट लिस्ट. कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट करतात कळ्ळें तुका तें. सो थंय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट इस्टॅब्लीश जाता. मागीर तें दिवपाक एक मिक्सी मेथड म्हणून वापरतात सेंट्रल गव्हर्मेंट वीच इज नॉट बींग यूज हियर. ते डिटेल्सूच दिवंक सोदना अंडर वॉट मेथड. ते कितें म्हणटा वेल कन्वर्जंट विथ द मेथोडॉलॉजी इन द स्टेट. वॉट इज द मेथोडॉलॉजी इन द स्टेट? मेथोडॉलॉजी इन द स्टेट इज फिक्सिंग. तें कोणाक खबर आहा तें ताका भितर घेतला आनी कन्सल्टंट
तुम्ही हावजात म्हणटाले पळय मिनिस्टर मिटिंगेकूच नाशिल्लो ती काय भानगड? तेच सेम स्टिअरिंग कमिटी पीपीपी मिटींग जाल्या पळय पीपीपी मिटींगेक तिकूच जाय आसलें स्टिअरिंग कमिटीन सीएम अशोक कुमार जो सेक्रेटरी ताका आसा सीएमाक आसा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आनी सेक्रेटरी पीपीपी सेल आनी तिसरो शानबाग हू इज डायरेक्टर पीपीपी सो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट इवन टेकन इन टू कॉन्फिडन्स टू he नो has to वॉट answer the exam. सो आय एम प्रिटी शुअर ताका आज खबरूच आशिल्लें नाशिल्लें की कितें रिप्लाय करपाचें आनी एखादी एक शिल्पकार आसतलो भितर बशिल्लो जाणें सांगलां आसतलें की आन्सर दिवं नाका म्हणून ताज्या खातीर ही रिप्लाय कट जाली सिमिलर टू अवर मादय क्वेश्चन पण आता एक कॉन्ट्रडिक्शन पळय सिनियर राणेन आज सांगलें की आपल्याक फाल्यां क्वेश्चन येतलो काय ना खंयचो तो आपल्याक रिटर्न दिया म्हणून फाल्यां येवपाचो सोडून आज आयिल्लो क्वेश्चन तो येना अरे क्वेश्चन आयला आनी बरें हें जालें हाजेर मादयचेर सेम अरे म्हादयचेर आज अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आशिल्लो तिसरो प्रश्न आशिल्लो ताजोय प्रश्न आशिल्लो दिवचे ना रे दिवचे ना आमची म्हादय दिवचे ना अशें आमी स्लोगन दीत उरले आनी म्हादय आज आमच्या हातांतल्यान वसत आसा आमच्या दोळ्या मुखार निसटता सुटता म्हादय जवळ जवळ गेल्ल्या जमाच्या सगळे जाण म्हणटात पूण आमी स्पेसिफीक हांवें प्रश्न विचारिल्लो की आमचें ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना आमी थंय मेळपाक गेल्ले जावडेकराक ताणें मागीर ताच्या फाटल्यान एक लेटर धाडलें की एक आपूण कमिटी अपॉयंट करता म्हणून ती कमिटी खंय पावली आज पर्यंत ती कमिटी अपॉयंट करूं ना वयल्यान ते कर्नाटकाक लेटर बरयता आनी कितें बरयता करत आसात दुसरो प्रश्न आतां सदां ते म्हणटा की काँग्रेसच्या चीफ मिनिस्टरांनी लेटर केल्ली आनी कितें केल्लें पूण तांकां विचारलें खंयच्या चीफ मिनिस्टरांनी खंयच्या वर्सा लेटरां गेल्लीं कोणाक लेटर गेल्लीं तें आमकां रिटर्न दी ताणें एकच लेटर लायलें आनी तें म्हणजे पयलींचो BJPचो एक्स चीफ मिनिस्टर ताणें हाका कोण तो तांचो कर्नाटकाचो तेन्नाचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट येदुरप्पाक ताणें स्वता लेटर बरयलां चीफ मिनिस्टरान तेन्नाच्या की अशें 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 आसा वी आर विलींग टू सेटल एमिकेबली बी म्हणून पूण हांवें ताका म्हणजे कॅबिनेट डिसिजन खंय आहा कॅबिनेट डिसिजन ना कॅबिनेट डिसिजन घेवं ना कॅबिनेट डिसिजन घेना आसतना कॅन द चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रमायज द स्टेटस ऑफ म्हादय हो महत्वाचो प्रश्न हो आज विचारपाचें आशिल्लें आमी ताका मेन ताणी तो दाटर म्हणून आपण जॉईंट इन्स्पेक्शन कमिटी गेल्ली पळय हय. ताचेर गोंयची पळय ह्युमिलिएशन जाला पळय हय. ताजेर तो अरे पळय हो आज उलोवपाचें आशिल्लें आमी. सावंतवाडीचो सरकार म्हणटा तोच ताणें पयर वचून खंय सांगलां की नाळ आपली महाराष्ट्रांतली म्हणून आपली कर्मभुमी गोंयची आसूं म्हणून हें तो सांगपी ताणें थंय कितें केलें म्हादयचे तुका गाळ्यो पडल्यो तांकां व्हरून थंय उबें केलें आनी तांचेच चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पाक ऑब्जेक्शन पसून फायल करूं ना ताजो सुपरिटेंडिंग इंजिनियर म्हणटा आपूण सायन मारना तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ताका विचारूंकूच ना हाणें चीफ जस्टिसाक हाणें लेटर बरोवप आमी बरयलें की दीस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट म्हणून बिकॉज दीस इन्स्पेक्शन वॉज मॅन्डेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इट डीड नॉट कम आउट ऑफ नोवेर द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग गो एंड इन्स्पेक्ट थंय इतलो इन्सल्ट जावन हो एक उतर उलयना सो गोंयचो कस्टोडियन ऑफ गोवाज इंट्रस्ट कसो जाता हो कसलो चीफ मिनिस्टर हो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बसयला हाडून आतां फिलीप नेरी रॉड्रिग्स म्हणटा सिनियर मिनिस्टर सदां म्हणटा की आमचो काँग्रेसीचें सरकार आहलो ह्या सरकार त्या सरकार फिलीप नेरी आन्सर दिता पोस्टपोन टू नेक्स्ट सेशन अरे यू कॅनॉट पोस्टपोन टू नेक्स्ट सेशन द 49(2) इज व्हेरी क्लियर यू कॅन आस्क अ डेट विदिन द सेशन इफ युअर आन्सर इज रॉंग फर्स्ट मादयचे उत्तर दिला म्हजो 1B आशिल्लो दिलें. आनी लिडर ऑपोजिशनाचो 3C आशिल्लो म्हजो 3C 3 आशिल्लो सो हांवें कोल ब्लॉक घेतकर म्हादयचो परत प्रश्न आमी उत्तर मागपाचें आशिल्लें सरकारा कडेन जशें विजयान म्हणलां वी निडेड टू नो देर लॉट ऑफ कन्सर्न्स आज म्हादय सुकल्या आज सॅलिनिटीची नाटकां चल्ल्या हांव सॅलिनिटीची नाटकां चार्ज करता कित्याक इट इज ओन्ली अ part which they are trying to showcase. Replies have come in a manner which is only to feel that they are replying. Responsibility should be fixed on these officers who are replying in this manner. आणि हाजेर म्हादयचो इश्यू जेन्ना ज्वलंत आसता आमी एक वाटेन NCSCM is there doing CRZ land looking at salinity. हेवटेन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी येता आनी ती सॅलिनिटी पळयता हातून सेंट्रलायज एजन्सीज परत सेंट्रलायज एजन्सीज धाडटा सॅलिनिटी आमकां सांगपाक म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत NIO आसा हू कुड हॅव डन अ मच बेटर जॉब एंड हू इज डुईंग अ जॉब ऑफ कॅचिंग ऑन द रिवर बेड्स सँड सगळें बाकी तांकां दिल्लें काम आसा आनी म्हादयचो फूल इकॉलॉजी समज स्टडी करतले जाल्यार NIO सारकेले हांकां एजन्सीक हाडचें पडटलें बट द गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू इवन डिस्कस दीस इश्यूज एज अ मेजर एज वी आर फायटींग आवर रायट नाव आमचें कितें जालां आमचो स्वताचो रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट गोंयकारांचो सेंटराच्या पांया कडेन गेल्लो आसा
they decide whether to respect governance or no, and the chief minister here is equally responsible to see that the respect is there. But unfortunately ताची ना आनी खंयची आनी बाकीच्या आनी खंयच्या खातीर वी आर स्टक अप. म्हादयचो ज्वलंत इशू आज लिडर ऑपोजिशन घेवपाचो आशिल्लो, and we had to discuss this not only on the reply but a half an hour discussion was required because we have gone ahead आणि एक specific- again ahead वतकर we cannot stop now. उदक कमी जाला, मे म्हयनो येवपाचो आसा, उदक बंद जाला, photographs have been showing, videos have been showing, lot of journalists आमचे भाव थंय वचून आयिल्ले आसा, lot of political people have gone. आमकां ह्युमिलेट आमच्या लोकांक केले आनी आज आमी एक उत्तर सुद्दां दिनात. वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट. आणि एक म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आशिल्लो. Assurance has been given by the Prime Minister and the Home Minister. ताचे रिप्लाय आसा नो म्हणून. तो सदांच सांगता आपूण वचून मेळ्ळो, आपणे मागणें मारलें, हें मारलें, तें मारलें, बट इन द रिटर्न रिप्लाय वॉट दे हॅव सेड that there is no assurance given by both of them. Mr. Kamath, this is all fine for the gallery, but the point of reference is that 14.3 TMC of the Madhe has been allotted to Kannada. What is the issue of dispute No. right now? The dispute is the notification that It is notified. no, listen. That should have been objected. Which data should have objected. He has given a statement after we raised it in the house that it was done on the directions of the client. He is a senior lawyer. He is a senior counsel. Now it means that the Goa government and the chief minister must have instructed the advocate to concede. This is the post-mortem of Madhavi. This is a post-mortem because we have to find who is responsible. Yeah, We accused the lawyer. The lawyer said no, it is the government, the client who has told me. Now we wanted the government, who is the client, to tell us, elected representatives of the people, whether they had told that advocate Datar to do this or not. But they don't want a discussion, and the rules forbid you to go beyond the session. It has to be within the session. Philip Neri asked and very clearly said, postpone it beyond to the next session. Where is the next session? Where is the next session? Who has seen the next session? See, in the Supreme Court judgment on that, it is clearly mentioned, in view of the Council of Maharashtra and the state of Goa not taking any objection. That means they have kept quiet. We are directing to notify them. This is the decision. They have mentioned it. That means Goa government and Maharashtra government have not. See, Madai is a like diverting its waters. We are likely to get salinity coming right up the hinterland. The whole ecology of the place is going to change because of this saltation. Now, has any study been made by this government? Or arbitrary decisions can lead to some disaster? This they have not. Let them put it before us. Make it clarify it to the people. This is a very pertinent question that you are tampering with nature and the ecology. See what we have. आता जवळजवळ डेली तुम्ही यू आर गेटिंग डाऊन इन द वेस्ट क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब जाता सामकें फंक्शनींग कितें कशें जालें गव्हर्मेंटाचे तुमचें कितें कमेंट होय, कोल ब्लॉकाचेर तुका हांवें पयलीं सांगलें. हांव तुका 7 दीस चल्ले, 13 दीस चलूंक ना. आनी ताजे वयल्यान कोल गेट म्हणटा ती भायर आयली. कोल गेटाचो हो गोवा कोल गेट मरे. डेलीचे म्हणटाली डेली म्हणल्यार कितें? अरे सरकाराक उत्तराच दिवं नाका. सध्या सरकारान विकूंक काडला गोंय. क्लिअरन्स सेल गोंयची चालू आहा. शुक्रार लास्ट वीक मरे आमी कोविडाचेर कॉलिंग अटेन्शन घेतलें. सरकारान सांगलें रिस्ट्रिक्शन्स आमी घेतात. वी विल एन्श्युअर SOPs आर देर. सेक्शन 144 करता. आमकां आयकुपाक बरें आसलें की सरकार इज गोइंग टू एक्ट इमिजिएटली. तुमी सगळ्यांनी हो विकेंड पळयलो गोंयांत, पणजे पळयलो विकेंड, बीच बेल्टार विकेंड पळयलो. व्हिडिओ व्हायरल जाला. Then he say the chief minister is on record saying that it is not for private areas, section 144. I really don't understand what he's trying to say. What is section 144, which is specified by the collectors and issued, is very clear. ताज्या मागीर you are having tailor-made section 144. कझिनोच्या भायर, ऑफ शोर कझिनोच्या भायर कितें गर्दी जात्रा चालू आशिल्ली सगळ्या गोंयकारांनी आनी पणजेकारांनी पळयल्लें आसा. आमी पळयल्ली आसा. एक पुलीस थंय नाशिल्लो. खंय गेले पुलीस? सादें समज आमकां उदक ना, एज्युकेशन आमी करपाक लागले, 100 पुलिसेची बंदोबस्त दवरिल्ले आसता. CZMPक 200 पुलीस दवरिल्ले आसता. पब्लीक रवींद्र भवनाच्या भायर 500 पुलीस दवरिल्ले.
पूण हे जेन्ना हे चालू आसा रिस्ट्रिक्शन्स जे इश्यू केल्यात ते सांबाळपाक खंयच ना. सो वेर इज गव्हर्नन्स? So what you are giving in the floor of the house as the chief minister is not carried down by your own people, shows that misgovernance is peak and failure of the administration to control. So फाल्यां are we in a phase of going back for a lockdown or you want us to go for a lockdown? म्हणजे गोंयकार आमी खायत आसात, आमी घेत आसात आणि बाकीचे लोक हांगा येवन आमकां त्रासान घालतात आणि आमी त्रास भोगतात. I think this is a very serious concern that assemblies which are there need to be taken seriously by the government in power. सरकार भाव और 1000 कोटी ताणे सांगून मरे 1000 कोटी न्ही म्हणून. ना 37.9 मिलियन टन्स ऑफ कोल ताजी परफॉर्मन्स गॅरंटी 164 काय 164 करोड 196 टोटल. तो ओनली परफॉर्मन्स गॅरंटी इतले ना तू पळय मरे इट इज द एंटायर थिंग इज 37.9 मिलियन टन्स ऑफ कोल कितले आलेले कॅल्क्युलेट कर म्हणजे तुम्ही चड सपोर्ट करू नाका तांकां तुमच्या खातीर तुम्ही ओगी आहात सगळे